محمد ہے تو دیوانہ بھی آتا ہے، جلی ہو شمع محفل میں تو پروانہ بھی آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ চট্টগ্রাম জেলার মাইজভান্ডার ছায়া ঘেরা পাখি ডাকা এক শান্তিময় পল্লী, যার আধ্যাত্ম শরাফতের কল্যাণে সারা বিশ্বে মাইজভান্ডার শরীফ নামে খ্যাত রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদুল্লাহ কদ্দাসির রুহুল আজিজ প্রকাশ। হযরত সাহেব কেবলা কাবা এই স্থানে 1233 বাংলা 1826 খ্রিস্টাব্দ পহেলা মাঘ শুভ জন্মগ্রহণ করেন। দেশীয় শিক্ষা শেষে হিজরি 1260 সনে কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং অধ্যয়ন শেষে তিনি যশোরে কাজীর পদ গ্রহণ করেন। উক্ত পদে ইস্তফা দেওয়ার পর কলকাতায় মুন্সি বু আলী সাহেবের মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি বিল আসালত এবং স্বভাবসিদ্ধ জন্মগত ওলি আল্লাহ ছিলেন। মুখালাফাতে নাফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণে বিল মালামাত বেলায়েত অর্জন করেন। হযরত পিরানি পীর গাউসুল আজম শেখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী কদ্দাসির রুহুল আজিজের বংশধর এবং কাদেরিয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত গাউসে কাউনাইন হযরত শায়খ সৈয়দ আবু শাহ মাসালে আল কাদরি লাহোরীর দস্তে বায়াত গ্রহণ করে গাউসিয়তের খোদাদাত খনি এবং পীরি তরিকতের বড় ভাই হযরত দেলওয়ার আলী পাকবাজ হতে ইত্তেহাদি কুতুবিয়তের ফয়েজ হাসিল করে কামেলে মোকাম্মেল হন। তার গাউসে আজমিয়তের ক্ষমতায় সৃষ্ট ওলিউল্লাহদের মধ্যে অন্যতম হন গাউসুল আজম বিল বেরাসত, কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান কদ্দাসির রুহুল আজিজ প্রকাশ বাবা ভান্ডারী এবং কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল কদ্দাসির রুহুল আজিজ। আধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অনাবিল করুণা বর্ষণের পর 1906 ইংরেজি 23 জানুয়ারি বাংলা 10ই মাঘ গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমেদুল্লাহ কদ্দাসির রুহুল আজিজ ওফাত প্রাপ্ত হন। ওফাতের পূর্বে তিনি অর্জিত গাউসিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরাফত জারি রাখার লক্ষ্যে নিজ আদরের নাতি হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসেন মাইজভান্ডারী কদ্দাসির রুহুল আজিজ প্রকাশ ওসিয়ে গাউসুল আজমকে বালেগ ঘোষণা করে নিজ গদিতে বসানোর মাধ্যমে সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে যান। তার শ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামেলদের মধ্যে অন্যতম হন তার প্রথম পুত্র বিশ্ব ওলি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী কদ্দাসির রুহুল আজিজ। ওসিয়ে গাউসুল আজম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসেন মাইজভান্ডারী কদ্দাসির রুহুল আজিজ 1982 সনে ওফাত প্রাপ্ত হন এবং ওফাতের পূর্বে এই শরাফতের ধারা জারি রাখার মানুষে 1974 সনে নিজ তৃতীয় পুত্র হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ ইমদাদুল হক মাইজভান্ডারী মদ্দাজিল্লুল আলী সাহেবকে নিজের রচিত মানব সভ্যতায় যোগ্যতম ঘোষণা জীবদ্দশায় প্রকাশিত এবং প্রচারিত জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর গদির স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে শিক্ষা দীক্ষা সাজরাদান ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন এই গাউসিয়ত জারি সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করে যান। হযরত কেবলা কাবার গাউসিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরাফতের এই ধারা সাজরা প্রাপ্ত মনোনীত সাজ্জাদানশীনের মাধ্যমে হাসর তাক জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام سے کلام کا پتہ چلتا ہے۔ شہنشاہ قطب بھنڈاری شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ لوگ اتنا پخت آواز میں جواب دیں گے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایسا ہی ہوگا سلام تو پھر ویسا ہی ہوگا کلام، بولے گا جو غلام بلوائے گا مقتدی خضرا کا امام۔ سامعین کرام، جب میں پڑھوں گا نعتیہ کلام تو آپ گھوم کر سنائیں گے درود و سلام۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين 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 ولجميع الأولياء الكاملين العارفين لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني قوط العالمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنوا بالله صدق الله العظيم غوث اعظم ملک سلسلہ دے دلائے مدد کعبہ ایمان مدد مگر دعوے والا اقداد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی باقتے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا خدا کا جان مستانوں میں کر لے تو قبول تو دیے حق سیدی احسانی کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین بزم نبویہ، بڑی محبت کے ساتھ بڑی کثیر تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہے، اور یہ محبت بتا رہی ہے اور یہ کثرت بتا رہی ہے کہ الحمدللہ آپ آئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ نیک بارگاہوں میں کوئی آتا نہیں، بلا لیا جاتا، اس کا بھی چناؤ ہوتا ہے، کس کو بلانا ہے یہ بھی اولیاء کرام چن لیتے ہیں۔ تو اس بارگاہ میں آپ سب آئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ سبحان اللہ۔ ذرا آواز اور دیجیے، سوچ دیجیے تھوڑا سا، نئے بات کو سوڑوں دے دیجیے۔ حضرات، میری اجازت ہے سب سے پہلے کچھ نام کے اشعار پڑھنے کی، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ اشعار نعت پاک کے آپ تک پہنچاؤں۔ محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، اور بندہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
سرکار کی آمد پر جشن عید میلاد النبی منایا گیا ہے، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر ملت، مجاہد اہل سنت، نازش علم و عمل، مفکر اسلام، ہم لوگوں کے لیے صاحب مقام حضرت ذی وقار حضرت العلام الصوفی شاہ سید امداد الحق متظلہ العالی والنورانی، سبحان اللہ۔ اب داہنا بازو بھی ہمارا کمزور نہیں، بڑا مضبوط ہے، نائب صاحب سجادہ، سبحان اللہ۔ اور جب دو صاحب سجادہ کی سرپرستی حاصل ہو تو بیچ میں بولنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں سیاں بھائی کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا، اپنا شہنشاہ، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا قائد خود ہی سب کچھ ہو، جب باپ اگر پردھان منتری ہو تو باپ بیٹے کو کاہے کو کسی چیز کا ڈر ہو؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاں بھائی کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا۔ اس لیے پیارے، اور یہ بھی سچ ہے کہ پیر کامل مل جانا آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے۔ پیر کامل ہونا، پیر تو بہت ملیں گے لیکن پیر کامل مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیر کامل بھی ہو اور نبی کا خون ہو، ہم سب کے لیے سکون ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، یہ آل رسول بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، ہم لوگ در والے ہیں، یہ لوگ گھر والے ہیں۔ در والا ہونا اور ہے، گھر والا ہونا اور ہے۔ اس لیے پیارے، جو گھر کا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہو کہ گھر والے کی رسائی کہاں کہاں ہوتی ہے، اور در والے کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے پیارے، یہ سچ ہے کہ میں بھی سرکار سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پٹن شریف، میرا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے، اس اعتبار سے میں بھی فاروقی ہوں، مگر فاروقی کو بھی سید کا غلام بننا ہی پڑا، فاروقی کو بھی سید کا غلام بننا ہی پڑا، چونکہ ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر کے بیٹے کو کہہ دیا غلام زادے ادھر آؤ، اور اس وقت میں کہا جب فاروق اعظم کا دور خلافت چل رہا تھا، کسی کا باپ پردھان منتری ہو اور کوئی اسے غلام زادہ کہہ دے، آج کے دور میں تو جینا محال ہو جائے گا، لیکن عمر فاروق کا دور خلافت، جن کے دور میں ایک دو ملک نہیں دسیوں ملک فتح ہوئے ہیں، ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ اگر عمر کا دور خلافت 10 سال اور رہ جاتا تو دنیا میں کوئی بے کلمہ نظر نہ آتا، سب صاحب کلمہ ہی نظر آتے۔ عمر کی وہ شان ہے، اور عمر کے بیٹے کو اس وقت غلام کہا امام حسین نے جب عمر کا دور خلافت چل رہا تھا، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اس وقت جب کہا تم غلام زادے ہو تو امام حسین تو بول گئے غلام زادے ہو۔ عبداللہ ابن عمر آئے اور آنے کے بعد میں اپنے باپ عمر فاروق سے کہتے ہیں ابا جان، امام حسین نے تمہیں بھی غلام کہا ہے، مجھے بھی غلام کہا ہے۔ کہا بیٹا چلے جاؤ امام حسین سے تحریر کرا لو، جاؤ لکھوا لو۔ اب وہ بھی گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ عمر سے خود نہ رہا گیا، پیچھے پیچھے پہنچ گئے اور کہا سرکار امام علی مقام، آپ نے مجھے بھی غلام کہا ہے، میرے بیٹے کو بھی کہا ہے، کہا لکھ دیں گے؟ کہا ہاں لکھ دیں گے۔ کہا بل لکھ دیجیے۔ امام حسین نے لکھ کے دے دیا، عمر بھی ہمارے غلام، عمر کا بیٹا بھی ہمارا غلام۔ اب عبداللہ ابن عمر سوچ رہے
लिखित में पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि इमाम हुसैन को कुछ कहें, मगर कुछ न कह करके हजरत उमर ने उस तहरीर को चूमा, आंखों में लगाया, सर में रखा, और गोया उमर का मिजाज जो बोल रहा था कि बच्चे को क्या खबर थी मकाम हुसैन की। अरे जरा झूम के बोलो और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चे को क्या खबर थी मकाम हुसैन की, और बोले उमर गुलामी का परवाना मिल गया। सुभान सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मीलादुन नबी, ईद के माने खुशी के, और मीलाद के माने पैदा होने के, और नबी का तर्जुमा तो जाहिर है, तो नबी के पैदाइश की खुशी। सुभान अल्लाह, नबी के पैदाइश की खुशी। सुभान अल्लाह। इसी मीलाद को जरा भाई इशारे में आप लोग बात कीजिए, डिस्टर्ब न कीजिए। वॉलंटियर हजरात कहाँ हैं, जरा उनको चुप कराते रहे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो मैं नात के 2-3 शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि गूंज उठी सदाए मरहबा, गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। और जश्न ईद 12वीं मना, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। अब जब ज़हूर मुस्तफा हुआ, टूटा पत्थरों का हर खुदा। जब ज़हूर मुस्तफा हुआ, टूटा पत्थरों का हर खुदा, टूटा पत्थरों का हर खुदा। बुद्ध कदों से आई ये सदा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। बुद्ध कदों से आई ये सदा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी सलामत रखे। और ये सच है, मैं खानकाही आदमी हूं, और हर आदमी को सिलसिले की जरूरत है। बगैर सिलसिले वाले का क्या काम। किसी कड़ी से मिले रहो, सिलसिले से लगे रहो। अगर कड़ी कटी पिटी है तो ये मामला गड़बड़ है। साहिबे सिलसिला के दामन में हाथ दे करके और उनका दामन पकड़ लो और ये कहो कि रहबरी जरूरी है, रहनुमा जरूरी
के बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। रहबरी जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, रब तलक पहुंचने को सिलसिला जरूरी है, रब तलक पहुंचने को सिलसिला जरूरी है। अल्लाह तक रसाई नहीं हो सकती अगर पीर का दामने करम हाथ में नहीं है। इसलिए कि वली मिले तो अली मिले, वली मिले तो अली मिले, और अली मिले तो नबी मिले, और नबी मिले तो खुदा मिला। तो हम वसीले वाले हैं, बगैर वसीले के कुछ होता नहीं। हम लोगों के यहाँ तो हर काम वसीले से है, बगैर वसीले का कोई काम नहीं। वो और लोग हैं कि जो वसीले के कायल नहीं। एक कह रहा था, जैसे मेरे पास आया, कहा मौलाना वसीला जरूरी है, वसीला जरूरी है। मैंने कहा बेशक। एक बगल में बैठा था, कहा वसीला जरूरी नहीं, वसीला जरूरी नहीं। मैंने कहा बेशक। अब आपको हो गया होगा शक कि दोनों में कैसे बेशक। जरूरी है तो जरूरी है, नहीं जरूरी है तो नहीं जरूरी है, दोनों कैसे जरूरी। मैंने कहा हाँ दोनों, इसलिए मैंने बेशक कहा कि दोनों सही कहते हैं। बोलो अगर छत पे जाना है तो जीने का वसीला चाहिए कि नहीं, और ऊपर जाना है तो लिफ्ट का वसीला, और ऊपर जाना है तो हेलीकॉप्टर का वसीला, और ऊपर जाना है तो एयर का वसीला, और ऊपर जाना है तो रॉकेट का वसीला। जितना ऊपर जाना है, जितने ऊंचे जाना है, उतना ऊंचा वसीला। और अगर किसी का प्लेन से पैर फिसल जाए तो नीचे आने के लिए किसी वसीले की जरूरत है? बोलो, किसी वसीले की जरूरत नहीं। हाथ हिलावे चाहे ना हिलावे, पैर हिलाए चाहे ना हिलाए, सर ही चाहे सांस बांध ले, नीचे आने के लिए वसीले की जरूरत नहीं। छत से अगर कोई फिसल जाए, 4-5 मंजिला इमारत से अगर कोई गिरे तो चाहे सांस बांध ले, हाथ पैर कुछ ना हिलाए, तो नीचे डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए वसीला और नीचे के लिए डायरेक्ट। अब तो कोई कहे वसीला नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट वाले हैं, बस समझ जाओ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और जो कहे हम वसीले वाले हैं, समझ जाना ये ऊपर जा रहा है, ये ऊंचे की बात करता है। यही से हमारी पहचान। वाह वाह, हम आस्थाने पर रहते हैं, चादर को बोसा देते हैं। मैं एक साल हजरत शाह अमानत रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देकर और जा रहा था, तो एक मिला, कहा मौलाना कहाँ से आए आप? तो मैंने कहा इंडिया से। कहा इंडिया तो बहुत बड़ी है, किस जगह से? मैंने कहा उत्तर प्रदेश। कहा उत्तर प्रदेश किस जगह से? मैंने कहा लखनऊ के पास में इलाहाबाद शहर है, जो पूरे यूपी का हाई कोर्ट है, बड़ी मशहूर जगह है। तो कहा कि हाँ 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 समझ गया। तो यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा आस्थाने पर हाजिरी देकर। कहा मौलाना चादर क्यों चढ़ाते हैं? ये चादर क्यों चढ़ाते हैं? तो मैंने समझा कि शायद बेचारा समझता नहीं है, थोड़ा से समझ है इसके। तो मैंने कहा हम लोग पहचान के लिए चढ़ाते हैं। कहा कैसी पहचान? मैंने कहा पहचान ये कि देखो, जैसे कुरान शरीफ है, हम लोग उस पर कपड़ा देते हैं, जुज़दान कपड़ा। किसी बच्चे से भी कहो जरा मस्जिद से कुरान शरीफ लेते आना, तो वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन कपड़ा देखा समझ गया कि ये कुरान शरीफ है। तो हम लोग भी मज़ारों पे चादर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि कोई अनजान भी निकले तो समझ जाए ये कोई आम कब्र नहीं है, किसी अल्लाह के वली का आस्थाना है। तो मैंने आसानी से बहुत छोटी सी बात कह के समझाना चाहा उसको
تو اس نے کہا مولانا پہچان کے لیے 1-2 چادر چڑھا دیجئے. یہ سینکڑوں چادر کیوں؟ کیا ان بزرگوں کو جاڑا لگتا ہے؟ کیا ان بزرگوں کو سردی لگتی ہے؟ میں نے کہا ہاں جاڑا لگتا ہے، سردی بھی لگتی ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا ولی جب انتقال کرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت سے جو ہوا چلتی ہے وہ اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور جب وہ کھڑکی کھل جاتی ہے تو ان کو سردی لگتی ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں حضرت 1 چادر قبول کیجئے، 2 چادر قبول کیجئے، 3 چادر قبول کیجئے، 4 5ویں قبول. ہم لوگ چادر چڑھاتے ہیں اس لیے تو ہمارے بزرگوں کو تو جاڑا لگتا ہی نہیں، ہم لوگ اسی لیے چادر چڑھاتے رہے. تب میں سمجھا مال ادھر کا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے بول رہا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بزرگوں کو جاڑا نہیں لگتا؟ کہا میں نے کہا تم کو معلوم ہے وہاں جہنم والی کھلی ہے، ایسے ہی آگ سے جلے جا رہے ہیں، چادر چڑھا دو گے تو وہ بھی جل جائے گی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. ہاں چادر چوم لیجئے. کیا کریں؟ شرک کر. ہاں شرک بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں شرک کر رہا ہے. اصل لفظ ہے شرک، وہ کہتے ہیں شرک کر رہا. ابے چادر چومنا کوئی چیز، آپ آ جاؤ شہنشاہ ہے مس بنڈارا شریف کی بارگاہ میں، چادر چومو تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. حضرت کا ہاتھ چومو تکلیف ہو جاتی ہے، دست بوسی کرو تکلیف. چوم رہا ہے، ارے شرک کر رہا. رات بھر مولانا نے تقریر کیا ہاتھ چومنا شرک ہے، چادر چومنا شرک ہے، مزار چومنا شرک ہے. لیکن میرے پیارے یاد رکھو یہ چومنا چاٹنا یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. رات بھر مولانا نے تقریر کیا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ہاتھ چومنا، پیر چومنا، چادر چومنا. میں نے کہا اچھا. ایک بیچارہ نوجوان کوئی بھنڈارا شریف کا مرید رہا ہوگا، عاشق، وہ تقریر سن رہا تھا بیٹھے. اب بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گیا کہ مولانا نے سب کو شرک کہہ دیا، سب چومنا شرک. اب صبح پہنچا اپنے گھر، تقریر ختم ہوئی، اب فجر کے وقت میں پہنچا. اب کنڈی ہلایا، اپنی بیگم کو جگایا، اور جب جگایا تو بیٹا بھی جگ گیا. جب بیٹا جھٹکے میں جگا تو بیگم نے کہا ابے مولوی تو نے اتنے جھٹکے سے مجھے جگایا کہ بیٹا بھی جگ گیا، لے پہلے اس کو پہلا کے لے کے آ تب چائے پینے کو ملے گی. اب لے کر کے وہ مولوی باہر نکلا، آیا، بیٹے کو دیکھ رہا ہے روتا ہوا. ابے میرے بیٹا، ابے چپ ہو جا، میرا بیٹا، میرا سر، میری آنکھ، میرا کلیجہ، میرا بھیجا، ابے چپ ہو جا. بیٹے کو چپ کرا رہا ہے، بیٹے کو چپ کرا. اب بیٹے کو ایک بسکٹ دیا منہ میں، بیٹے کو سواد ملا، بیٹا مسکرانے لگا. اب بیٹے کی مسکراہٹ دیکھ کر کے باپ سے نہ رہا گیا تو باپ نے فوراً بیٹے کا گال چوما، ماتھا چوما، ٹھڈی چوم رہا تھا اور وہ سنی دیکھ رہا تھا. کہو مولوی صاحب رات میں تقریر کر رہے تھے سب چومنا شرک ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ صبح صبح پہلا کام، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ ارے بھائی جا اپنے گھر. ارے کام پہلے بتا، رات میں تو نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی نے مانگو، اللہ کے سوا. اللہ چومنے کی چیز ہے یہ نہیں، شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تو بتا تیری گود میں یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ ارے جا یار بات مت کر، یہ میرا بیٹا ہے. بیٹا کہا میں یہ نہیں پوچھتا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، میں پوچھتا ہوں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ کہا یہ تو غیر اللہ ہے، میرا بیٹا عبداللہ ہے. ارے بھائی تو جا. اس نے کہا اب یہ بتا یہ چوم رہا ہے یہ کیوں چومتا ہے؟ رات میں تو کہہ رہا تھا شرک ہے. کہا ارے میرے بھائی
वो महफिल का मामला था, ये मेरे घर का मामला है। मैं अपने बेटे का गाल चूम रहा हूँ, मोहब्बत से चूम रहा हूँ। तब तक सुन्नी ने कहा, नादान, अगर तू अपने बेटे का गाल मोहब्बत से चूमता है तो हम किसी वली का हाथ दुश्मनी से नहीं चूमते, हम भी मोहब्बत से चूमते हैं। खुद बोलते हैं, समझते नहीं है। इसलिए प्यारे, चूमने को आओ इमाम मालिक से पूछो, सुभान अल्लाह। उस वक्त ना कचौचा, ना बरेली, ना देवबंद, ना कोई बंद, इमाम मालिक का जमाना है। मदीने की गिरी हुई दीवारों को चूम रहे हैं, सुभान अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलो, अल्लाह ताला सबको मदीना दिखा दे, सबको हाजी बना दे, सबको नमाजी बना दे, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वो दिन नसीब फरमाए कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो मैं इश्क भी पिलाना, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मुझे सब सता रहे हैं, मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाना, मेरा हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी। और तेरी जब के दीद होगी, अरे झूम जाओ प्यारे, सुभान अल्लाह। तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना। सुभान अल्लाह। और मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचेले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचेले, उन्हें लेके तुम बनाना, उन्हें लेके तुम बनाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना।
الحمدللہ یہ خانقاہ میں آنے والے سبھی لوگ زندہ دل ہیں الحمدللہ. اور میں نعت پڑھ رہا تھا، مدینے کا تذکرہ آ گیا تو مدنی مدینے والے ایک شعر اور سن لیجئے علامہ نعیمی صاحب کی دعاؤں کے ساتھ. سبحان اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. واہ واہ واہ. اور تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. سبحان اللہ. اس لیے پیارے عید میلاد النبی، میلاد یہ عربی کا ایک لفظ ہے، جملہ ہے. میلاد اسی کو انگریزی میں برتھ کہتے ہیں، ہندی میں اسی کو جنم کہتے ہیں، فارسی میں پیدائش، اردو میں اسی کو پیدا ہونا کہتے ہیں، عربی میں اسی کو مولود یا میلاد کہتے ہیں. عید میلاد النبی، نبی کے پیدائش کی خوشی. سبحان اللہ. نبی کے پیدائش کی. ایک صاحب نے کہا آپ ہی لوگ کیوں مناتے ہیں، دوسرے لوگ کیوں نہیں مناتے؟ یہ عید میلاد النبی آپ ہی لوگ کیوں مناتے ہیں؟ اور کچھ لوگ تو ہیں جو نہیں مناتے. میں نے کہا ہم لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ نبی نے اپنے میلاد میں ہمیں یاد کیا ہے. نبی نے اپنے میلاد میں ہم کو یاد کیا ہے. ایک صاحب نے کہا کیسے یاد کیا ہے وہ تو بتائیے. میں نے کہا وہ بھی سن لو کیسے یاد کیا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لال جب دنیا میں جلوہ گر ہوا اور بیٹوں کی طرح میرا بیٹا نہیں پیدا ہوا، بلکہ جس وقت میری شادی ہو کر کے آئی میں اپنے گھر میں آئی، اور آنے کے بعد میں اپنے گھر میں ہوں اور کوئی بات نہیں. حضرت عبد المطلب نے مجھ سے کہا طواف کعبہ کرو. شادی کے بعد میں نے طواف کعبہ کیا، پھر گھر آئی، آنے کے بعد گھر میں رہنے لگی. جب بھی کبھی موقع ملتا طواف کعبہ کے لیے جاتی، لیکن جب میں حاملہ ہو گئی اور میرے پیٹ میں، میرے شکم میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، اب میں کعبے